बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि बार बार नाफरमानी के बावजूद भी सच्ची तौबा इंसान को अल्लाह के करीब ले आ सकती है। आइए देखते हैं सूरतुल बकरा का ये रुकू हमें क्या सबक देता है। अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ हाफिज अब्दुल हकीम और आप देख रहे हैं कुरान विद अब्दुल हकीम। आज हम सूरतुल बकरा के छठे रुकू की खूबसूरत तिलावत और उर्दू तर्जुमा सुनेंगे। आइए अल्लाह ताला के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम व अन्नी फव्वलतुकुम अलल आलमीन। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनصرون। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमुनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون। وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون। وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون। وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم। وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون। وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ہم نے اس رکوع سے کیا سبق سیکھا؟ اللہ کی نعمتوں کو کبھی نہ بھولیں، گناہ کے بعد سچی توبہ ہمیشہ قبول ہونے کی امید رکھیں۔ شرک اور نافرمانی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اسی سے کبھی مایوس نہ ہو۔ شکر گزار بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، سچی توبہ کرنے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ تلاوت اور پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور قرآن کی مزید خوبصورت تلاوت سننے کے لیے ہمارے چینل قرآن وِد عبد الحکیم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔